بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج انشاءاللہ الفابیٹس سیکھ لیں گے، عربی کے الفابیٹ سیکھ لیں گے، ان کی ادائیگی خاص طور پر سیکھیں گے. آغاز کر لیتے ہیں. 5 لیٹرز ہم نے سیکھے تھے اور ان کا مخرج سیکھا تھا. آج 6 لیٹر سے اس کا آغاز ہے. سب سے پہلے آج کی اس نشست کا جو پہلا لیٹر ہے وہ ہے خا. خا 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 کی ادائیگی جو ہے وہ ادنا حلق سے ہوتی ہے، یعنی حلق کے 3 حصے ہیں. سب سے اوپر والا جو حصہ ہے اسے ادنا حلق بولتے ہیں، وہاں سے خا ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے دال. دال 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 زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، یعنی اگلے جو 2 دانت ہے وہ اس کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ اوپر کے جو 2 دانت ہے اس کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. دال دال دال. اس کے بعد ہے ذال. ذال ذال. اور اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کا اگلا کنارہ اور اوپر والے جو 2 دانت اس کے ثنایا علیہ بولتے ہیں اس کے کناروں سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا کنارہ اور اگلے 2 دانتوں کے کنارے سے ذال 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 ادا ہوتا ہے. اس کے بعد را ہے. را 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 را. اور اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کی مسوڑے سے ادا ہوتا ہے. را را یعنی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں سے اور مسوڑوں سے، یعنی دانتوں کے قریب جو مسوڑے ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے. را 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 را. اس کے بعد ہے زا. زا 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 زا. اس کی ادائیگی زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت دونوں دانت جب آپس میں ملیں گے تو بیچ کے حصے سے ادا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ز ز ز. اس کے بعد ہے سین. سین اور زا کا ایک ہی مخرج ہے. سین 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 سین. اور اس کا مخرج بھی وہی ہے جب دونوں دانت آپس میں ملیں گے اور ساتھ میں جو ہے اس کے بیچ میں جو زبان ہوگی وہ رہے گی، یعنی زبان کی نوک وہاں سے سین ادا ہوگا. اس کے بعد ہے شین. شین 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 شین. یہ زبان کا بیچ کا حصہ اور تالو کا اوپر کا بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ شین زبان کا بیچ کا حصہ اور تالو کے اوپر کے بیچ کے حصے سے شین ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے صاد. صاد 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 صاد. یہ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت کے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانتوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے صاد. جیسے کہ زا کا اور سین کا مخرج آپ کو بتایا تھا. تو محترم ناظرین یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ زا، سین اور صاد ان 3 لیٹرز کا ایک ہی مخرج ہے. اس کے بعد آگے چلیں. اس کے بعد ہے ضاد. ضاد 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 ضاد. زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 دانوں سے ادا ہوتا ہے.
जुबान की करवट और ऊपर की 5 दाढ़ों से अदा होता है। इसके हवाले से कुर्रा हजरात की राय है कि दाएं करवट भी और दाढ़ें हो सकती हैं और बाएं दाढ़ें भी 5 हो सकती हैं, लेकिन फरमाया कि कुर्रा हजरात फरमाते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौद था वो दोनों जड़ों से, यानी दाएं दाढ़ें और बाएं दाढ़ें, तो दोनों दाढ़ों से जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौद अदा फरमाते थे। अगले लेटर की तरफ चलते हैं। तो अगला लेटर तो है। तो 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 जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़। इससे पहले इस मखरज का दाल अदा कर चुके हैं। 3 लेटर्स हम इसी मखरज के अदा कर चुके हैं। नंबर 1 त, नंबर 2 दल, नंबर 3 तो। ये 3 लेटर्स एक ही मखरज से अदा होते हैं, यानी एक ही जगह से अदा होते हैं। इसके बाद व है, व व व व। अब इससे पहले फ और रैल ये अदा कर चुके हैं, और व फैल व इन 3 लेटर्स का एक ही मखरज है। वो क्या है? जुबान की नोक और ऊपर के जो 2 दांत है उनके किनारों से। जुबान की नोक ऊपर के जो 2 दांत है उसे सनाया उलिया कहते हैं, यानी ऊपर के 2 दांतों के किनारे और जुबान की नोक से अदा होता है। कौन सा लेटर? व। 3 लेटर्स है, व। इसके बाद आइन है, आइन 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 आइन। ये मैंने अर्ज किया था हल के 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाला अदना, उससे नीचे वाला वस्त, और इसी तरीके से उससे नीचे वाला अक्सा। तो 3 हल के हिस्से हैं, और बीच का जो हिस्सा है वस्त जिसे कहा जाता है, वहां से आइन अदा होता है। और इसके बाद है गईन, गईन गईन गईन। गईन का जो मखरज है वो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है हल का, जहां से हमने खा अदा किया था, वहीं से गईन अदा होता है। इसके बाद फा है, फ फ फ फ फ। ये सनाया उलिया का सर, फ फ, सनाया उलिया का सर और नीचे के होठ का अंदरूनी हिस्सा, ये 2 दांत है, इनका अगला जो हिस्सा है ये सनाया उलिया का सर है, और नीचे का जो होठ है उसका अंदरूनी हिस्सा। फ फ फ। इसके बाद कॉफ है, कॉफ कॉफ कॉफ। जुबान की जड़ और नरम तालू से लगने के बाद, जुबान की जड़ और नरम तालू के लगने से कॉफ अदा होता है, कॉफ। इसके बाद है कैफ, कैफ 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 कैफ। ये जुबान की जड़ और सख्त तालू से लगने के बाद इसकी अदायगी होती है। इसके बाद है लाम, लाम लाम। जुबान का किनारा मा यानी कुछ हिस्सा हाफा यानी जुबान का और दांतों के मसूड़े से, लाम लाम। जुबान का किनारा लाम और यानी दांतों के मसूड़े का कुछ हिस्सा और कुछ जुबान का हिस्सा, लाम लाम लाम। इन मिलाने के बाद अदा होता है। इसके बाद मीम है, मीम 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 मीम। दोनों होठों के बंद हिस्से से यानी बाहर के खुश्क हिस्से से अदा होता है। इसके बाद नून है, नून नून नून। जुबान का किनारा ऊपर वाले दांतों के मसूड़े से अदा होता है। इसके बाद है वाओ, वाओ वाओ वाओ। होठों को गोल करने से वाओ अदा होता है। इसके बाद ह हल के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, सीने की तरफ जो है। इसके बाद हमजा, हमजा हमजा। हा और हमजा का एक ही है, यानी
तीन हिस्से हैं, हल्के सबसे नीचे वाले हिस्से से हमजा अदा होता है या, यानी वस्त जुबान और ऊपर के तालु के वस्त अदा होता है। तीन लेटर इस तरह के पड़े हैं, जीम शीन या, और इसके बाद या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 29 लेटर्स 29 लेटर्स हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से उनके मखरज, उनकी अदायगी सीखी। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में कोशिश करेंगे कि हरकत को सीखें, हरकत की अदायगी कैसे की जाती है। और हरकत के फिर 3 दर्जात होते हैं, जबर जेर पेश, और फिर उसके बाद जो है सुकून होता है, उसके बाद फिर जो है मद्दात है, उसके बाद तशदीद है। तो इंशाल्लाह एक पूरा जो है कायदे का हिस्सा है, जो पैटर्न बनाया है कुर्रा हज़रात ने, इंशाल्लाह उसको लेके आगे चलेंगे। आज की नशिस्त का यही खात्मा करते हैं।